درس دوم از مجموعه دوم. Écoutez cette conversation. Monsieur Jameson, vous parlez vraiment bien français. Oh non, madame. Mais si, votre français est très bon. Vous êtes gentille, madame. Vous venez souvent en France? Non, pas très souvent. Mais ma fille est mariée avec un Français. Ah bon? Et où habite votre fille et son mari? À Lyon. C'est une belle ville, Lyon. Et elle aime la France? Oui, elle l'aime beaucoup. Et elle parle français bien mieux que moi. در این مکالمه شما شنیدید که مرد گفت Elle parle français bien mieux que moi. که به این معناست. او خیلی بهتر از من فرانسوی صحبت می کند. خیلی بهتر. Bien mieux. Écoutez encore une fois cette conversation. Monsieur Jameson, vous parlez vraiment bien français. Oh non, madame. Mais si, votre français est très bon. Vous êtes gentille, madame. Vous venez souvent en France? Non, pas très souvent. Mais ma fille est mariée avec un Français. Ah bon. Et où habite votre fille et son mari? À Lyon. C'est une belle ville, Lyon. Et elle aime la France? Oui, elle l'aime beaucoup. Et elle parle français bien mieux que moi. تصور کنید که با یک آشنا صحبت می کنید. Vous vous souvenez comment on demande حرفه شما چیست؟ Quelle est votre profession? Elle répond من یک معلم هستم. Dites-le. Je suis professeur. آقا چطور به او میگوید؟ من یک معلم هستم. Je suis professeur. و او چطور میگوید؟ من یک مدیر بانک هستم. Je suis directeur de banque. Je suis directeur de banque. من در یک بانک آمریکایی یک مدیر هستم. Je suis directeur dans une banque américaine. Je suis directeur dans une banque américaine. Essayez de demander. در کدام بانک؟ Dans quelle banque? Dans quelle banque? در بانک شهر در لیان. À la Citibank, à Lyon. À la Citibank, à Lyon. Elle vous demande این بانک کجا هست؟ Où est cette banque? در خیابان کامر است. rue du commerce. Elle est rue du Commerce. Rue du Commerce. Vous souvenez-vous comment on demande شما اهل کجا هستید؟ D'où êtes-vous? Comment vous dit-elle qu'elle est de Grenoble? Grenoble. Je suis de Grenoble. De Grenoble. از او بپرسید که آیا او در گرانوبا بزرگ شده است؟ Est-ce que vous avez été élevé à Grenoble? Vous avez été élevé à Grenoble? Comment dites-vous من بزرگ شدم. J'ai été élevée. خواهرم و من Ma sœur et moi. ما در گرانوبا بزرگ شدیم. Nous avons été élevés à Grenoble. «
Nous avons été élevés à Grenoble. اما الان من در لیان زندگی می کنم. Mais maintenant j'habite à Lyon. Mais maintenant j'habite à Lyon. و او در سوئیس آیلند زندگی می کند. Et elle habite en Suisse. Et elle habite en Suisse. Demandez. خواهرتان در سوئیس آیلند زندگی می کند؟ Votre sœur habite en Suisse? بله، او آنجا زندگی می کند. Oui, elle y habite. Elle y habite. او آنجا ازدواج کرده است. Elle y est mariée. آنها در فریبورگ زندگی می کنند. Fribourg. Ils habitent à Fribourg. Mais maintenant j'habite à Lyon. Mais maintenant j'habite à Lyon. از او بپرسید که آیا او از سوئیس آیلند خوشش می آید؟ Est-ce qu'elle aime la Suisse? Elle aime la Suisse. بگویید او خیلی از این خوشش می آید. استفاده کنید از Bien. Oui, elle l'aime bien. Elle l'aime bien. او واقعا خیلی از این خوشش می آید. Elle l'aime vraiment bien. Comment dit-on? دیدار کردن. دیدار کردن با کسی. Rendre visite. من قصد دارم فردا از او دیدن کنم. Je vais lui rendre visite demain. Lui rendre visite. Je vais lui rendre visite demain. Comment dit-on? فردا صبح. Demain matin. Elle dit. من فردا صبح با ماشین به سوئیس آیلند می روم. به ترتیب کلمات توجه کنید. Je vais en Suisse demain matin en voiture. Je vais en Suisse demain matin en voiture. Comment dit-elle? من خیلی زود عازم می شوم. Je pars très tôt. Très tôt. Je pars très tôt. چطور برای او آرزوی سفر خوش می کنید؟ Bon voyage. تصور کنید که با یکی از آشنایانتان درباره برادرتان صحبت می کنید. Elle demande. حرفه برادر شما چیست؟ Quelle est la profession de votre frère? Quelle est la profession de votre frère? Vous voulez dire? او یک مهندس است. Répétez. Il est ingénieur. Ingénieur. Nieur.
Ingénieur. Un. Ingénieur. Il est ingénieur. بگویید مهندس. Ingénieur. او در یک شرکت آمریکایی کار می کند. Répétez d'abord le mot. شرکت. Société. Une société. Vous vous souvenez comment on dit در یک بانک آمریکایی. Dans une banque américaine. Dans une banque américaine. Comment dit-on شرکت. Société. Une société. Et dites maintenant در یک شرکت آمریکایی. Dans une société américaine. Dans une société américaine. او یک مهندس است. Il est ingénieur. Ingénieur. Il est ingénieur. Ingénieur. Il est ingénieur. در یک شرکت آمریکایی در اورلینز. Dans une société américaine à Orléans. Dans une société américaine à Orléans. آشنایتان میپرسد او چه زمانی به فرانسه رسید؟ Quand est-ce qu'il est arrivé en France? Arrivé. Il est arrivé. Il est arrivé. Il est arrivé en France. Quand est-ce qu'il est arrivé en France? سال گذشته. Répétez. L'an dernier. Dernier. An. L'an dernier. Comment dit-on سال گذشته. L'an dernier. او سال گذشته رسید. Il est arrivé l'an dernier. او سال گذشته در فوریه رسید. Il est arrivé l'an dernier en février. Il est arrivé l'an dernier en février. او از فرانسه خوشش میآید. Il aime la France. Dites. او از فرانسه خیلی خوشش میآید. این جمله را به هر دو شکل بیان کنید و با این فرم شروع کنید. Beaucoup. Il aime beaucoup la France. Il aime bien la France. Dites. فرانسوی او خیلی خوب است. Son français est très bon. Votre ami vous dit فرانسوی شما خیلی خوب است. Votre français est très bon. او میخواهد بداند که کجا زبان فرانسویتان را یاد گرفتید؟ Répétez.
شما کجا یاد گرفتید؟ Où est-ce que vous avez appris? Appris? Pris. Appris. Où avez-vous appris? Comment dit-on? شما یاد گرفتید. Vous avez appris. Dites. شما رسیدید. Vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé. آیا شما یاد گرفتید؟ Est-ce que vous avez appris? Avez-vous appris? Votre ami vous demande. شما کجا فرانسوی یاد گرفتید؟ Dites le français. Où est-ce que vous avez appris le français? Où avez-vous appris le français? من در ایالات متحده فرانسوی یاد گرفتم. J'ai appris le français aux États-Unis. Comment dit-on? سال گذشته. L'an dernier. Dites من سال گذشته فرانسوی یاد گرفتم. J'ai appris le français l'an dernier. به گفته او گوش دهید و تکرار کنید. Ah bon? Ah bon? ah bon? هنگام غافلگیر شدن یا جالب بودن چیزی در زبان فرانسه به کار می رود. این عبارت معادل این جمله است. اینطور است؟ بگویید من فرانسوی را در ایالات متحده یاد گرفتم. J'ai appris le français aux États-Unis. Comment dit-elle? اینطور است؟ Ah bon? Ah bon? بد نیست. Pas mal. اصلا بد نیست. Répétez. Pas mal du tout. Du tout. Du tout. Pas mal. Pas mal du tout. بد نیست. Pas mal. اصلا بد نیست. Pas mal du tout. Comment dit-elle? فرانسویتان اصلا بد نیست. Votre français n'est pas mal du tout. Dites من در ایالات متحده فرانسوی یاد گرفتم. J'ai appris le français aux États-Unis. dites من سال گذشته فرانسوی یاد گرفتم. J'ai appris le français l'an dernier. و من اغلب به فرانسه می آیم. به ترتیب کلمات توجه کنید. Et je viens souvent en France. Et je viens souvent en France. از او بپرسید که آیا او انگلیسی صحبت می کند؟ Est-ce que vous parlez anglais? Parlez-vous anglais? Elle répond بله کمی. Oui, un peu. انگلیسی آسان نیست. کلمه آسان را تکرار کنید. Facile.
Facile. Facile. بگویید آسان. Facile. آسان نیست. Pas facile. Elle dit. من انگلیسی یاد گرفتم. J'ai appris l'anglais. J'ai appris l'anglais. انگلیسی آسان نیست. L'anglais n'est pas facile. L'anglais. L'anglais n'est pas facile. آسان‌تر از فرانسه نیست. Pas plus facile que le français. Pas plus facile que le français. اینطور است؟ Ah bon? Dites. بله، من میدانم. Oui, je sais. Je sais. که انگلیسی آسان نیست. Que l'anglais n'est pas facile. Que l'anglais n'est pas facile. سعی کنید بگویید اصلاً آسان نیست. Pas facile du tout. Pas facile du tout. اینطور است؟ Ah bon? شما چه زمانی انگلیسی یاد گرفتید؟ Quand est-ce que vous avez appris l'anglais? Quand avez-vous appris l'anglais? سال گذشته. L'an dernier, شوهر من یک مهندس است. mon mari est ingénieur. ما سال گذشته به ایالات متحده رفتیم. Nous sommes allés aux États-Unis l'an dernier. Nous sommes allés aux États-Unis l'an dernier. Essayez de dire. من آنجا انگلیسی یاد گرفتم. J'y ai appris l'anglais. J'y ai. J'y ai appris. J'y ai appris l'anglais. اما آسان نبود. Mais ce n'était pas facile. Ce n'était pas. Ce n'était pas facile. اصلاً آسان نبود. Ce n'était pas facile du tout. Pas facile du tout. Comment demande-t-elle? تو چطور؟ شما چه زمانی فرانسوی یاد گرفتید؟ Et vous? Quand est-ce que vous avez appris le français? Et vous? Quand est-ce que vous avez appris le français? Dites. من سال گذشته فرانسوی یاد گرفتم.
J'ai appris le français l'an dernier. Comment dit-on دفتر Le bureau. Le bureau. Comment dit-on در دفتر Au bureau. Votre ami demande آیا شما در دفترتان فرانسوی صحبت می کنید؟ Est-ce que vous parlez français à votre bureau? Parlez-vous le français à votre bureau? Répondez. نه اغلب Non, pas très souvent. Dites. آن خیلی بد است. C'est dommage. C'est dommage. تصور کنید با یکی از همکارانتان در یک مهمانی دوستانه صحبت می کنید. چطور می پرسید که شما کجا فرانسوی یاد گرفتید؟ Où est-ce que vous avez appris le français? Où avez-vous appris le français? Répondez. من در ایالات متحده فرانسوی یاد گرفتم. J'ai appris le français aux États-Unis. Elle demande آیا فکر می کنی که فرانسوی آسان است؟ Est-ce que vous croyez que le français est facile? Vous croyez que le français est facile? آسان‌تر از زبان انگلیسی؟ Plus facile que l'anglais? Dites. من نمیدانم. Je ne sais pas. نمیدانم که آیا آسان‌تر است. Je ne sais pas si c'est plus facile. بگویید من 35 سال است که انگلیسی صحبت می کنم. Je parle anglais depuis 35 ans. و من 60 روز است که فرانسوی صحبت می کنم. Et je parle français depuis 60 jours. اینطور است؟ Ah bon? و فرانسوی همیشه آسان نیست. Et le français n'est pas toujours facile.
Écoutez cette conversation. Pardon, monsieur Taylor, quelle est votre profession? Je suis ingénieur, Madame Martin, et je travaille chez IBM. Ah bon, vous travaillez chez IBM. Il y a longtemps que vous êtes en France? Je suis en France depuis hier soir. Depuis hier soir. Oui. J'habite et je travaille aux États-Unis, dans le New Jersey. Et vous êtes venu en France en vacances? Oui. Je suis venu rendre visite à ma sœur et à son mari. Ma sœur est mariée avec un Français. Ah bon, c'est pour ça que vous parlez si bien français. Oui, mais pas seulement à cause de ça. در این مکالمه شما شنیدید C'est pour ça, که به این معناست. به این دلیل است که. همچنین شنیدید؟ mais pas seulement à cause de ça. اما نه فقط به آن دلیل. Écoutez encore une fois cette conversation. Pardon, monsieur Taylor, quelle est votre profession? Je suis ingénieur, Madame Martin, et je travaille chez IBM. Ah bon, vous travaillez chez IBM. Il y a longtemps que vous êtes en France? Je suis en France depuis hier soir. Depuis hier soir. Oui. J'habite et je travaille aux États-Unis, dans le New Jersey. Et vous êtes venu en France en vacances? Je suis venu rendre visite à ma sœur et à son mari. Ma sœur est mariée avec un Français. Ah bon, c'est pour ça que vous parlez si bien français. Oui, mais pas seulement à cause de ça. شما با یک دوست صحبت می کنید. Vous parlez avec une amie. Elle vous demande آیا در تعطیلات در فرانسه هستید؟ Est-ce que vous êtes en vacances en France? Vous êtes en vacances en France? چطور میگویید دیدار کردن؟ Rendre visite à. با صحبت درباره یک خانم بگویید بله من از یک دوست دیدن می کنم. Oui. Je rends visite à une amie. Je rends visite à une amie. و شوهرش. Et à son mari. Et à son mari. آنها در ژانویه به فرانسه رسیدند. Ils sont arrivés en France en janvier. Votre ami demande آیا آنها آمریکایی هستند؟ Est-ce qu'ils sont américains? Ils sont américains? Dites با صحبت درباره یک خانم بگویید او یک آمریکایی است. Elle est américaine. با صحبت درباره آقا بگویید اما او فرانسوی است. Et lui, il est français. Et lui, il est français. Elle demande حرفه شوهر او چیست؟ Quelle est la profession de son mari? La profession de son mari. این گونه میپرسید. شوهر او چه کار میکند؟ Répétez. Que fait son mari? Que fait son mari? هنگامی که میپرسید شوهر او چه کار میکند؟ منظور شما نوع کار یا شغل اوست. Posez la question. شوهر او چه کار میکند؟ Que fait son mari? Répondez. او یک مهندس است. Il est ingénieur. در یک شرکت آمریکایی. Dans une société américaine. او در یک شرکت آمریکایی در لیان کار میکند. Il travaille dans une société américaine à Lyon.
Il travaille dans une société américaine à Lyon. Votre ami vous demande. آیا دوستتان از لیان خوشش میآید؟ Est-ce que votre ami aime Lyon? Votre ami aime Lyon? Dites. بله، از این خوشش میآید. این جمله را به هر دو فرم بگویید. Oui, elle l'aime beaucoup. Oui, elle aime bien. او واقعا از این شهر خوشش میآید. Elle aime vraiment cette ville. Elle aime vraiment cette ville. اما او خیلی فرانسوی صحبت نمی کند. Beaucoup français. Mais elle ne parle pas beaucoup français. Mais elle ne parle pas beaucoup français. او چند دوست فرانسوی دارد. بگویید دوستان خانوم. Elle a quelques amies françaises. Quelques amies françaises. اما او میگوید که برای یاد گرفتن فرانسوی زمان ندارد. D'apprendre. Mais elle dit qu'elle n'a pas le temps d'apprendre le français. Le temps d'apprendre. Le temps d'apprendre le français. Elle dit qu'elle n'a pas le temps d'apprendre le français. Comment dit-on? من یاد گرفتم. J'ai appris. Essayez de dire. او هنوز خیلی فرانسوی یاد نگرفته است. Elle n'a pas encore appris beaucoup de français. Pas encore. Elle n'a pas encore appris beaucoup de français. تصور کنید شما و یکی از همکارانتان در حال خوردن شام در یک رستوران هستید. Comment dites-vous? این رستوران خیلی زیباست. استفاده کنید از Très bien. Ce restaurant est très bien. Ce restaurant est très bien. Votre collègue dit. بله خیلی زیباست و خیلی خوب. Oui, il est très bien et très bon. Oui, il est très bien et très bon. Dites. من مایلم بنوشم. من ترجیح می دهم بنوشم. J'aime boire. Je préfère boire. J'aime boire. Je préfère boire. و شما؟ شما چه چیزی ترجیح می دهید؟ Et vous, qu'est-ce que vous préférez? Que préférez-vous?
اینگونه میگویید. بطری. Répétez. Bouteille. Taille. Taille. Bouteille. Une bouteille. Comment dit-on سفارش دادن. Commander. Dites ما قصد داریم یک بطری سفارش دهیم. استفاده کنید از on. On va commander une bouteille. On va commander une bouteille. Répétez le mot. پیشنهاد دادن. Recommander. Commander. Re. Recommander. Recommander. Comment dit-on پیشنهاد دادن. Recommander. Dites خوب است. ما قصد داریم سفارش دهیم. استفاده کنید از on. Très bien. On va commander. می فروشد. Vend. Vend. شوهر من می فروشد. Mon mari vend. او می خرد. Répétez. Il achète. Achète. Il achète. او می خرد و او می فروشد. Il achète et il vend. Il achète et il vend. گوش دهید و تکرار کنید. به این دلیل است که C'est pour ça. Ça. Pour ça. C'est pour ça. به طور تحت لفظی می گویید آن به خاطر آن است. دوباره بگویید. به این دلیل است که C'est pour ça. C'est pour ça. این گونه می گویید. منو. La carte. La carte. بگویید منو لطفاً. La carte, s'il vous plaît. La carte, s'il vous plaît. Dites ببخشید. Pardon. منو لطفاً. La carte, s'il vous plaît. ما مایلیم الان سفارش بدهیم. Nous aimerions commander maintenant. Nous aimerions commander maintenant. پیشخدمت منو را می آورد. بپرسید شما چه چیزی به ما پیشنهاد می کنید؟ Qu'est-ce que vous nous recommandez? از او بپرسید امروز شما چه چیزی به ما پیشنهاد می کنید؟ Qu'est-ce que vous nous recommandez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous nous recommandez aujourd'hui? ما یک بطری آب معدنی هم میل داریم.
Nous aimerions aussi une bouteille d'eau minérale. Une bouteille d'eau minérale. پیشخدمت چگونه میگوید؟ همین الان؟ Tout de suite. Tout de suite. روز دیگری به رستوران می روید. پیشخدمت چطور با شما احوال پرسی می کند؟ Bonsoir. Bonsoir, monsieur. پاسخ او را بدهید. Bonsoir. Bonsoir, madame. او چطور به شما میگوید که آیا شما مایلید منو را ببینید؟ Est-ce que vous aimeriez voir la carte? Vous aimeriez voir la carte? بگویید بله لطفاً. Oui, s'il vous plaît. هنگامی که آن را به شما میدهد ممکن است چه بگوید؟ Voilà, monsieur. بگویید خیلی متشکرم. Merci beaucoup. Merci beaucoup. در صورتی که به 80% مطالب درس تسلط دارید، فردا می توانید درس بعدی را شروع کنید. در غیر این صورت لازم است که این درس را تکرار کنید. توجه داشته باشید که شما تنها باید یک درس را در هر روز انجام دهید.